वेलकम बैक नाजरीन। जी रामे साहब, आप कुछ खुलफाए राशिदीन के हवाले से बता रहे थे कि हमारी सियासत का महवर भी खुलफाए राशिदीन की सियासत होगा, वो उसके बारे में जरा तफसीलन थोड़ा अवाम को बताएं। मैं एक वाकया, दो वाकयात पेश करता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो एक सरदार खातून का केस आया था तो चोरी के मामले में, तो तब सफारशी कल्चर उस वक्त भी था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इसकी जगह पे अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। ये वो हमारा मजहब, वो इंसाफ का जो दर्स देता है, वो अमली सियासत में वो जो किरदार है, ये सारी चीजें हमें इस सियासतदानों में, इस ये मौजूदा पार्टियों में कहाँ नजर आती है? कहाँ वो सियासत जहां ज़कात लेने वाला जो अफराद थे वो नापैद हो गए थे, वो नहीं मिलते थे, आज वो सियासत कहाँ गई है? वही इंसाफ, वही झूठ से नफरत, वो मुनाफकत से नफरत, बेईमानियां छोड़ छाड़ के जिन मुल्कों ने आज तरक्की की है, वो हमारे वही असूलों को अपना के तरक्की की है। आज हम अपनी वही असूल, जो सुनहरी असूल हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं और वो प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, वो ही खुलफाए राशिदीन की सियासत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही शागिर्दे रशीद, वो उन्हीं के बारे में अंग्रेज मौरख लिखते हैं कि अगर इस खलीफा को और मौका मिल जाता, अमीर अल मोमिनीन को, तो ये तो पूरी दुनिया जो है वो फतह हो जाती। तो भाई हमें वो सियासत की ज़रूरत है। ये लूट खसूट, मारपीट, जुल्म, ज्यादती और ये करप्शन की सियासत की ज़रूरत नहीं है। हम, अगर आपने एक और बात की थी कि इमरान खान साहब कैसे इन मसाइल का हल करेंगे, मैं रामे साहब यही आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपने ये जो असूल बताए, इस्लामी असूल बताए, खुलफाए राशिदीन जिसके तहत हुकूमत करते रहे, लेकिन आपकी जमात में जो अक्सरियत जिन लोगों की शामिल हुई है वो लोग हैं जो गुज़िश्ता हुकूमतों में भी शामिल रहे हैं, वहां तो वो कोई तब्दीली ला नहीं सके, तो आप उन चले हुए कारतूसों से कैसे काम लेंगे? देखें, मैं एक बड़ी मुख्तसर सी, फिर वही बात चली गई। एक लीडर था, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, दूसरे तमाम मज़हब ने माना, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वाहिद शख्सियत, वो पर्सनैलिटी, वो हस्ती, वही लोग पहले भी मौजूद थे, तो तब्दीली ऐसे नहीं आई। एक शख्सियत ने वो नजरिया छोड़ा और उस पर अपना तबलीग और उसके ऊपर जो है वो वर्क करना शुरू किया। एक मुसलसल स्ट्रगल के बाद जाके वो नजरियाती लोग पैदा हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अवाम को, ये सियासतदानों को, ये एक नुक्ते पे अपने दिमाग को, जहन को मरकूज करना पड़ेगा। अगर हम अपने मुल्क के साथ, अपनी औलादों के साथ, अपने आप के साथ मुखलस हैं, कि हमें ये एक लकीर खींचना पड़ेगी कि हमने बुराई का रास्ता पकड़े रखना है या वही खुलफाए राशिदीन और हजूर नबियों पैगंबरों की सियासत वाला रास्ता पकड़ना है। तो ये बुनियादी जो हमें अपनी सोच में तब्दीली की ज़रूरत है, मैं ये सबसे बड़ी तब्दीली समझता हूँ कि सोच में आएगी। फिर हम अपने मुल्क के मसाइल को जब प्रायोरिटी लगाते हैं तो हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली जो बीमारी है वो करप्शन है। और ये जो जितने सियासतदान, ये माशाल्लाह मेजॉरिटी जो है, इनके कारोबार, इनका सारा कुछ सियासत के साथ वाबस्ता है। ये लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लुटाते हैं, अवाम में से ये अरबों रुपए कमाते हैं, इनका ये बिजनेस है। हमें इस तरह का बिजनेस कल्चर, इस तरह का ये निज़ाम, सियासत जो है, ये गंदा निज़ाम है सियासत, इसको आहिस्ता आहिस्ता अवामी कुव्वत और अल्लाह के फजल से ख़त्म करना है। और ये करप्शन को हम सबसे पहले हिट करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हमारे कायद इमरान खान साहब बात करते हैं 90 दिन की, और उसमें सबसे ज़्यादा हमने वर्क करप्शन के ऊपर ही करना है। और इंशाल्लाह हम वो एक पटरी के ऊपर जो है सिस्टम को लेके चलेंगे। ये हम मानते हैं कि किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है, और ना हमारे पास वो लोग हैं जो कुरान मजीद का वाकया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उन्होंने जब ये कहा कि कोई मलका सबा का तख्त पेश करे, तो एक किताब का इल्म रखने वाला शख्स जिसने पलक झपकने से पहले वो तख्त पेश कर दिया था, भाई या तो अपनी कौम के अंदर वैसे किताब का इल्म रखने वाले लोग पैदा करें, और वो लोग जब पैदा होंगे तो फिर ये आपके हालात कभी नहीं होंगे। फिर आपका मुल्क खुशहाल और वही
اب بات بہت ساری باتیں ہیں، ہم اس کو پھیلانا نہیں چاہتے، صرف اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ لوگ جب یہ عہدے داران ایم این اے ایم پی ایز کو سلیکٹ کرنے کے لیے آگے مطلب ووٹ ڈالتے ہیں تو کیا آپ کے دماغ میں وہ لالچ، کوئی مفاد یا کوئی اس طرح کی برادریزم یا مسلکزم یا وہ علاقائی لسانیت، کچھ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کے مائنڈ میں ہیں تو پھر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مجرم ہیں۔ آپ کو اللہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، وہ سارے جو ذات پات کے وہ اونچ نیچ کے جو بت تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش کر دیے تھے۔ وہی طریقہ ہمیں یہاں اپنانا ہوگا۔ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے اتنے پیس کر دیں، اتنے ٹکڑے کر دیں، مہاجر، سندھی، بلوچی، پٹھان، مسلک، سنی، شیعہ، مطلب یہ تمام جو سارے معاملات ہیں یہ ہمیں خود سوچنے پڑیں گے، اور یہ ساری چیزوں کا حل غور و فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی طرف اپنی مخلوق کو متوجہ کیا ہے کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ آپ ہی مجھے بتائیں، جتنے بھی ایجادات ہوئی ہیں یہ ساری غور و فکر کا نتیجہ ہے، اور جتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں یہ تھنک ٹینک جو ہیں کیا کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں۔ میں جب اپنے گھر میں وہ نظام چلاتا ہوں تو میں جب دماغ سے سوچ بچار کر کے وہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل نکل آتا ہے، تو بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ عقل اور شعور یا تو علماء کرام کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یا ہم نے سیاستدانوں کو دے دیا ہوا ہے۔ خدا را آپ اپنی پہچان کرنا سیکھیں، اپنا جو حق ہے وہ لینا سیکھیں۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنا ووٹ ڈالیں، اس کے احکامات کے مطابق، تو خود بخود یہ نظام بہتر ہونا شروع ہوا ہے۔ میں اپنی ذات کے بارے میں خان صاحب کی جو ساری پالیسیز ہیں، خان صاحب کا جو سیاست میں آنا ہے، یہ یہ ہمارا جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، خان صاحب اسپیشلی، یہ انہیں کچھ ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم آ کے تو وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں۔ بھئی خان صاحب کی آپ پوری لائف دیکھ لیں۔ رامے صاحب وہ تو ہر تقریر میں یہی کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں نے وزیر اعظم بن جانا ہے۔ آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کو شوق ہی نہیں ہے۔ بھئی نہیں، شوق کی بات میں آپ کو دوسری اینگل میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر یہ لالچ ہے خان صاحب کی، انہیں عہدے کا لالچ ہے، اگر خان صاحب کو کوئی دولت کا لالچ ہے، خان صاحب کو کوئی مفاد ہے، کوئی کسی قسم کا دنیاوی معاملات ہیں، تو پھر وہ سیاست خلفائے راشدین والی، وہ نبیوں پیغمبروں والی سیاست نہیں ہے۔ بھئی ہم لوگ خان صاحب کی جو ٹیم ہے، ہم اگر یہ جو پرانے سیاستدان ہیں یہ اگر اسی اصولوں کے قائل ہوں، انہی اصولوں پہ چل رہے ہوں، تو بھئی ہم لوگوں کو سیاست میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اب بھی لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمیں ہی ووٹ ڈالیں۔ ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ سمپل یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے آج تک مسائل کا حل نہیں نکالا اور ہر الیکشن میں وعدے موادے اور دعوے کر کے چلے گئے، پھر ہماری حالت جوں کی توں ہے، تو یہ لوگ منافق لوگ، جھوٹے لوگ، وعدہ خلاف لوگ، ان کا احتساب عوام نے کرنا ہے۔ ہم صرف ان کو شعور دے رہے ہیں اور صحیح اور غلط راستے کا انتخاب عوام نے ہی کرنا ہے۔ ہاں ہمیں تو وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے جی، ہمیں تو ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم تو اپنے ضمیر کے قیدی لوگ ہیں، ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں یہ سارے منصب، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم، ان کا ہم نے جا کے اوپر حساب بھی دینا ہے، ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ ہم اپنا جو ضمیر ہے اس کی آواز پہ جو ہے یہ ساری فائٹ کر رہے ہیں۔ اور اچھا رامے صاحب، میں کچھ تھوڑی موجودہ سیاست کے حوالے سے پوچھوں گا۔ راجہ صاحب کا جو اقتدار ہے کیا وہ خطرے میں ہے؟ 25 جولائی کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پروفیسر صاحب، یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھائی سے برائی کی توقع نہیں ہوتی اور برائی سے اچھائی کی توقع نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔
जो जैसे इन्होंने पहले किया है वैसे ही अब करेंगे। और राजा साहब अवाम के वजीर आजम तो है नहीं है कि वो अवाम के मसाइल और अवाम के नहीं, अवाम के वजीर आजम क्यों नहीं हो, अवाम के वोटों से बन के वोटों से बन के आना, और यही तो मसले मसाइल हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जमहूरियत ठीक है, ये वो नाम लेवा जिस तरह का मतलब सेटअप है, हमें सिर्फ जमहूरी निजाम अगर वजीर आजम बनते हैं इमरान खान तो वो इसी जमहूरी सिस्टम के तहत जी हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि ये जमहूरियत से हट के आए हैं, बिल्कुल प्रोसेस के थ्रू आए हैं, लेकिन उनका ज़मीर जो है वो उसे वो जागना चाहिए। उन्हें ये जरदारी साहब या और हमारे जो जितने साहबान हैं वो उनसे ज़्यादा अवाम की फ़िक्र होनी चाहिए। वो किसी और के मुलाज़म है, अवाम के नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब जबकि इलेक्शन बहुत करीब है तो आपकी तैयारी कैसी है इलेक्शन के हवाले से? क्या आप हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या फिर कोई हल्के ऐसे भी होंगे जिसमें आपको सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी दूसरी पार्टियों के साथ? देखें, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें हर हल्के में 7-7, 6-6, 5-5 कैंडिडेट, 10-10 कैंडिडेट भी हमारे पास मौजूद है। जो अभी आपके जो ओहदेदारान है इलेक्शन के जरिए कहा जाता है जी आपकी पार्टी में भी जमहूरियत है, तो ये इलेक्शन किस तरीके से होंगे? देखें, अभी इसका बहुत सारा कई चीज़ें ऐसी हैं वो जो बाकायदा पॉलिसी बाकायदा मरतब होकर हमारे पास नहीं पहुंची है, लेकिन इसमें खान साहब का जो मेन मकसद है वो इम्पावर करना है। रामी साहब, वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद।